لندن میں قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے خلاف آج ملک بھر میں یوم تقدس قرآن منایا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد پرامن احتجاج لاہور، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد، گجرانوالہ، صادق آباد سمیت چھوٹے بڑے تمام شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی آج یوم مذمت منا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ سویڈش حکومت کو واقعے پر ہر صورت جواب دینا ہوگا۔ ڈی پی او بنو افتخار شاہ کا آئی ڈی پی اسٹینڈ بکا تیل اور سب ڈویژن وزیر کی مختلف پولیس منصوبات کا دورہ، سیکورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے تھانہ اتمن زئی اور چوکی روچا اور سین تانگا چیک پوسٹ کا بھی دورہ کیا۔ سیکورٹی اہلکاروں کو موجودہ حالات کے پیش نظر ہدایات جاری کی۔ ایس پی آئیز ڈیفنس کمانڈر کرنل عمر نے ڈی پی او بنو اور ایڈیشنل ایس پی کو سویلین پیش کیے۔ اکاڑا کے نوامی گاؤں 24 جی میں معمولی کلکلامی پر جھگڑا، سر پر آہنی روڈ ملنے سے نوجوان جاں بحق، شناخت الماس کے نام سے ہوئی، نجی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی۔ بہاولپور میں ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے گرد گھیراؤ کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سینئر ماڈرن شانسلر عمران نے کہا کہ اب تک ہیلمٹ کے خلاف 500 چالان کیے جا چکے ہیں۔ ہیلمٹ کا استعمال ضروری کرے اور اپنی جان کی حفاظت کرے۔ سندھ حکومت کا مہران ہائی وے کو اپ گریڈ کر کے شہریوں کو بہترین سفری سہولیات مہیا کرنے کا فیصلہ۔ مہران ہائی وے کے بیچ گرین بیلٹ بنانے کا کام جاری ہے۔ صفائی ستھرائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ گندگی ہٹا کر روڈ کے دونوں طرف لاکھوں درخت لگائے جائیں گے۔ ممکنہ سیلاب کا خطرہ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عدنان ایوان کا ہنڈمرانا کا دورہ، محکموں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود ایوان نے بتایا کہ حفاظتی بند کو محکمہ آبپاشی کے ماہرین نے معائنہ کر کے محفوظ قرار دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ایئرپورٹ کو سیلاب سے بچانے کے لیے حکومت پنجاب نے 3 کلومیٹر حفاظتی بند کا منصوبہ بنایا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ انفال کو ہدایت جاری کی کہ پانی کی آمد و اخراج پر کڑی نظر رکھی جائے۔ تانگیاوالا کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، لیگی ایم ایل اے میاں علی گوہر بلوچ نے عوام سے پاسپورٹ آفس کا وعدہ پورا کر دیا۔ پاسپورٹ آفس کا افتتاح ایم ایل اے میاں علی گوہر خان بلوچ نے کہا کہ تحصیل عوام کو پاسپورٹ دفتر کا تحفہ دیا ہے۔ موٹر انٹرچینج کا بھی جلد افتتاح ہوگا۔ علاقے بھر میں سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں۔
पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मिक़दार में नशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। 10 किलो हेरोइन, बंदूक, क्लाशनकोव, राइफल और गोलियां शामिल मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, आपको आगाह करें कि कोटला अरबाब अली खान में अंजुमन ताजिरान कोटला के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मज़ीद जानेंगे MS बाजवा की रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ अंजुमन ताजरान कोटला अरब अली खान की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में मजहबी, सियासी, समाजी और कारोबारी अफराद ने खसूसी शिरकत की। पहाड़ चौक कोटला से शुरू होने वाली रैली लगड़ियाल चौक कोटला में इख्तिताम पजीर हुई। लगड़ियाल चौक स्वीडन के खिलाफ नारों से गूंज उठा। सदर अंजुमन ताजरान हाफिज सगीर अहमद, उलमा कराम और दीगर ने रैली में शरीक अहले इस्लाम से खसूसी खिताब किया। इस मौका पर हजरत मौलाना अनीसुर रहमान शौक का कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहना था, मैं कुफर को ये बतला देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कुरान पाक से मोहब्बत करते थे, करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत करते रहेंगे। और ये जो कभी अमल इन्होंने किया है उसका तदारुक किस तरह किया जा सकता है कि हर मुसलमान जो इस वक्त पूरी दुनिया में जहां भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले भी कुरान पाक से मोहब्बत करता था, अब उसका इजहार इस तरह करे कि वो आज के दिन से ये अपने दिल के साथ वादा कर ले कि अब उससे बढ़कर कुरान पाक से मोहब्बत करेगा। किस सूरत में? कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीन की तालीम के लिए वक्फ करे। और मदारिस दीनिया इस वक्त पूरी दुनिया में जहां जहां भी मौजूद है उनकी मदद और नुसरत करे और उनके साथ बाजू बने। इंशाअल्लाह ताला हम खादिमुल कुरान होने की हैसियत से ये बात करते हैं कि अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की अजमत और रिफत आज यूरोप के घरों तक पहुंच चुकी है और कुफर इस बात से परेशान है। कैमरा टीम के हमरा MS बाजवा, कोहिनूर न्यूज, कोटला अरब अली खान। और दूसरी जानिब फैसलाबाद में भी स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जमीयत अहले हदीस के ओहदेदारान ने रैली की शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम फुरकान हमीद ही हमारी असल रेड लाइन है। कुरान मजीद की बेहुरमती हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे घटिया फाल को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। हुकूमत फौरी स्वीडन के तमाम सफारती ताल्लुकात को खत्म कर दे। रुख करेंगे नारंग मंडी का, जहां जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान की क़यादत में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। जमात इस्लामी हल्का PP 135 में नामजद उम्मीदवार चौधरी जाहिद इमरान कोरोटाना की क़यादत में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। दारे अरकम स्कूल के तलबा ने भी एहतजाज में शिरकत की। मजीद जानते हैं चौधरी जाहिद इमरान कोरोटाना की ज़बानी। शान हमारी लिए एक दस्तूर है, एक ज़ाब्ता है, ज़िंदगी का ओढ़ना बछोना है। मुसलमानों के लिए ये एक रेड लाइन है जिसको स्वीडन ने क्रॉस करने की कोशिश की है और उसको उनकी सरपरस्ती के ऊपर जो कुरान पाक को जलाया गया है, मैं समझता हूँ इसकी जमात इस्लामी शदीद मजम्मत करती है और जुमे को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इसके खिलाफ मुजाहरे भी कर रहे हैं। कौमी और असम्बली और सैनेट के अंदर भी इसके खिलाफ करारदाद हमने पेश की है और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मजम्मत से आगे बढ़कर जो स्वीडन का सफ़ीर है उसको पाकिस्तान से निकाला जाए और हमारा जो सफ़ीर स्वीडन के अंदर मौजूद है
उसको वापस बुलाया जाए, ताकि हुकूमत स्वीडन को पता चले और आलम कुफर को पता चले कि ये मुसलमानों की अना का, उनकी इज़्ज़त का, उनकी गैरत का मसला है। इसके बगैर मुसलमानों की इज़्ज़त और गैरत नामुमकिन है। हम इंशाल्लाह इसके बगैर किसी भी सूरत में इसके ऊपर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि कोई कुरान पाक की बेरुमती करे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कोई काफिर गुस्ताखी करे। इसको कोई भी उम्मत का कोई फ़र्द इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। जो ईद के दिन कुरान मजीद जलाने की हुर्मत की है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो कुरान मजीद जलाया है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कुरान मजीद जलाने की, जबकि ये हमारी किताब है जिसको हम सीनों से लगा कर रखते हैं। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है, इस्लाम की खातिर जान भी कुर्बान है, हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान है। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएंगे कि हबीबाबाद में भी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान, सियासी और समाजी जमातों के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती करके दुनिया के तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। इस्लाम मोहब्बत, रवादारी और अमन का दर्श देता है। स्वीडन की नफरत अंगेज अफआल को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे वाकयात आलमी अमन के लिए भी खतरा है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सादिकाबाद में मैप्को के रिटायर्ड मुलाजमीन के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। एक्सियन वापडा मुमताज अहमद कलवाड़ सर्कल चेयरमैन आबिद अलीम ने शिरकत की। एक्सियन वापडा मुमताज अहमद कलवाड़ ने खिताब करते हुए कहा कि मैप्को मुलाजमीन मुल्क की बका, सलामती, इस्तेहकाम का अजीम सरमाया है, मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। चेयरमैन आबिद अलीम का कहना था कि हकीकत बात है कि हमें अपनी ड्यूटियां अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर करनी चाहिए। ईमानदाराना काम करने वालों को मैं हमेशा सलाम पेश करता हूँ। मुलाजमीन मुल्क का कीमती असासा है। रिटायर्ड मुलाजमीन बाबा मोहम्मद अकरम, हमाद सफदर, नदीम उमैर को मैप्को अफसरान ने गुलदस्ते भी पेश किए। डीपीओ बन्नो इफ्तिखार शाह ने IDPs कैंप बक्का खेल और सब डिवीजन वजीर के मुख्तलिफ पुलिस तंसीबात का दौरा किया। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। एडिशनल SP और पाक आर्मी के अफसरान भी मौजूद थे। बादिजा DPO ने थाना अतमनजई, चौकी रोचा और सैयद गई सेनतांगा चेक पोस्ट का दौरा किया। सिक्योरिटी एहलकारों को मौजूदा हालात के पेश नजर हदायत जारी की। पाक आर्मी यूनिट 153 KSP एयर डिफेंस कमांडर कर्नल उमर ने DPO बन्नू और एडिशनल SP को सिवेनियर पेश किए। फलों को महफूज बनाने का आज़म। तहसील कबल में जमींदारों, किसानों और बागबानों में फ्री फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स की तकसीम शुरू कर दी गई है। ट्रैप्स महकमा ज़राअत के साथ रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड 1800 किसानों में तकसीम किए जाएंगे। DD ज़राअत डॉक्टर जान मोहम्मद, एग्रीकल्चर अफसर सज्जाद खान ने कहा कि ट्रैप्स किसान 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट फ्लाई मुख्तलिफ फलों में अंडे देकर फलों को खराब कर देते हैं और इसकी रोकथाम के लिए जमींदार, किसान और बागबान हर रोज अपने बाहों में जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका माशी नुकसान होता है और दूसरा माहौल भी जहर आलूद होता है। उन्होंने कहा कि तहसील कबल में फ्रूट फ्लाई के तकसीम का सिलसिला चंद दिनों तक जारी रहेगा। इकदाम से सवात में जमींदारों को तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। फतेह जंग में थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस ने ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल छीनने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त हक नवाज और मोहम्मद मुनीर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान चोरी, डकैती और दीगर वारदातों में भी मुलव्विस है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि फतेहजंग में थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस ने ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल छीनने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की शनाख्त हक नवाज और मोहम्मद मुनीर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान चोरी, डकैती और दीगर वारदातों में मुलव्विस निकले।
उकाड़ा के नवाही गांव 24 GD में मामूली तलकलामी पर झगड़ा सरपराहनी रोड लगने से नौजवान जाबहक हो गया। जाबहक नौजवान की शनाख्त अलमान के नाम से हुई। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से मेहरान हाईवे कराची को अपग्रेड करके शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया करने का फैसला किया गया है। मेहरान हाईवे के बीच में ग्रीन बेल्ट बनाने का काम जारी है। सफाई सुथराई का अमल शुरू कर दिया गया है। गंदगी हटाकर रोड के दोनों तरफ लाखों दरख्त लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से मेहरान हाईवे कराची को अपग्रेड करके शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलत मुहैया करने का फैसला। मेहरान हाईवे के बीच में ग्रीन बेल्ट बनाने का काम जारी है। सफाई सुथराई का अमल शुरू कर दिया गया है। गंदगी हटाकर रोड के दोनों अतराफ लाखों दरख्त लगाए जाएंगे और दोनों रोड के बीच में ग्रीन बेल्ट कायम किया जाएगा, जिसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मेहरान हाईवे का हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मलीर के अवाम के लिए मेहरान हाईवे पर ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है। बरसातों से पहले नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। मेहरान हाईवे के ग्रीन बेल्ट में माहौलियाती आलूदगी खत्म होगा, खूबसूरती के साथ बेहतर माहौल बनेगा। इस दौरान यूसी कैटल कॉलोनी के चेयरमैन जावेद इकबाल काकू, वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार हिमायती, लेबर काउंसलर जुल्फकार टालानी व दीगर भी टाउन चेयरमैन के हमरा थे। कैमरामैन हसन। अब रुख करेंगे लकी मरवत का, जहां जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम सीन का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सराय गंभेला के मुकाम पर मुजाहिरीन ने पेशावर कराची इंडस हाईवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट में। मरवत में जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सराय गंभीला के मकाम पर मुजाहिरीन ने पेशावर कराची इंडस हाईवे को कुछ देर के लिए हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया। जमात इस्लामी और JUI सिंध के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से जमात इस्लामी लकी मरवत के नायब अमीर मुफ्ती इरफानुल्लाह हिदायतुल्लाह चिश्ती, जमात इस्लामी लकी मरवत के नायब अमीर अब्दुस्समद खान, जमात इस्लामी तहसील लकी के अमीर मलक अदम सास खान, जमात इस्लामी के कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी मौलाना सदुल्ला हकानी और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने मौजूदा हुक्मरानों के बेहसी पर अफसोस का इजहार किया और मौजूदा हुकूमत से स्वीडन के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा किया। मुकर्रिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म किया जाए। उन्होंने आलमी दुनिया पर जोर दिया कि मुसलमानों की दिल आज़ारी को रोका जाए। कैमरा टीम के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर ने पनुआकिल में भी JUI ताजिर बरादरी के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका ने स्वीडन का परचम नजर आतिश किया। इलामा अजहर हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। पाकिस्तान हुकूमत कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ हिकमत अमली बनाए। मौलाना गुलामुल्लाह ने कहा कि वाक़या से करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। मुल्क भर की तरह लुडन में भी अंजुमन तलबा इस्लाम अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। अंजुमन ताजरान लुडन के सदर सैयद अफजल, मोहम्मद इकबाल कमालना, मलिक नौशेर लंगड़ियाल, फहीम कबरिया, खुदा बख्श शाकिर, कारी फयाज मुख्तार सयाल, कारी खिजर हयात ने कहा कि स्वीडन हमारे ईमानी जज्बे के साथ खेल रहा है। हम इस गुस्ताखी की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत फौरी स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर करे। सफारती तजारती ताल्लुकात तमाम ताल्लुकात को खत्म किया जाए। पनुआकिल के लतीफ़ी इमाम बारगाह ठकराटू में जश्न ईद गद्दीर मनाई गई। प्रोग्राम की इब्तदा कुरान करीम की तलावत से हुई और तकारीर के साथ साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की गई। मजीद जानेंगे मकबूल हुसैन भट्टी की रिपोर्ट में।
رسول خدا خاتم انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج کے موقع پر بمقام خم غدیر پر اللہ کے حکم سے 1.25 لاکھ حاجیوں کو بلا کر حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کو بلند کر کے ولایت علی کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کے حوالے سے مرکزی لطیفی امام بارگاہ ٹھکراٹھو میں جشن عید غدیر منائی گئی، جس میں مولانا اللہ بخش لغاری اور مولوی خالد حسین معصومی نے خطاب کیا۔ اس کے بعد بابر علی شیخ اور شجاع خالدی نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ پروگرام کی سربراہی زوار شاہ محمد بھٹی، عطا حسین سمو، زوار علی انور اور زوار منیر احمد مہتم نے کی۔ کیمرامین کرم علی مہتم۔ کوٹ مومن پولیس کی بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا۔ 10 کلو ہیروئن، بندوق، کلاشنکوف، رائفل، میگزین اور گولیاں شامل ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈی پی او نے ایس ڈی پی او کوٹ مومن ایس ایچ او کو شاباش دی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ کوٹ مومن پولیس کی بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں منشیات اور غیر قانونی اسلحے کو برآمد کر لیا گیا۔ 10 کلو ہیروئن، بندوق، کلاشنکوف، رائفل، میگزینز اور گولیاں شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ صادق آباد میں بھی تقدس قرآن ریلی نکالی گئی۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تقدس قرآن ریلی کی قیادت حلقہ پی پی 265 کے امیدوار اسد امان اللہ نے کی۔ مظاہرین کی جانب سے سویڈن کے پرچم کو نذر آتش بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ سویڈن کے سفارت خانے کو بند کر دیا جائے اور سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے۔ جماعت اہل سنت پیر محل کے زیر اہتمام عظمت قرآن ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں علماء کرام کے ساتھ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جامعہ نعیمیہ قمر السلام کے طلباء کی خصوصی شرکت۔ ریلی دارالعلوم صاحب لولاگ سے شروع ہو کر ریلوے پھاٹک پر اختتام پذیر ہوئی۔ میونسپل کمیٹی عملہ کی جانب سے ریلی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عملہ ریلی کے راستوں پر ٹریفک بھی کنٹرول کرتا رہا۔ کاندلیا والا کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ لیگی ایم این اے میاں علی گوہر بلوچ نے عوام سے پاسپورٹ آفس کا وعدہ پورا کر دیا۔ پاسپورٹ آفس کی افتتاح کے موقع پر سابق لیگی ایم پی اے صفدر شاکر، خالد محمود بٹو، صدر تاجران مقصود بٹ، چودھری ضیاء اللہ، اشفاق گجر، عرفان فتیانہ، رانا اورنگزیب، غلام قادر، رائے اقبال نے شرکت کی۔ لیگی ایم این اے میاں علی گوہر بلوچ نے کہا کہ تحصیل کی عوام کو پاسپورٹ آفس کا تحفہ دیا ہے۔ موٹر وے انٹرچینج کا بھی جلد افتتاح ہوگا۔ علاقہ بھر میں سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسیحی برادری کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے پلے کارڈ اٹھا کر سویڈن حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ شرکاء نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مذہبی توہین پر سخت قانون سازی کرنے کا مطالبہ کیا۔ مسیحی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سویڈن میں ایک شخص کے انفرادی عمل نے عالمی امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور کرسچن کمیونٹی کا ناپاک جسارت کرنے والے ملعون کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ احتجاجی ریلی منیر چوک سے شروع ہو کر کمشنر آفس کے سامنے پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سینئر وارڈن شازیہ رمضان نے کہا کہ اب تک ہیلمٹ کے خلاف 500 چالان کیے جا چکے ہیں اور لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرے اور اپنی جان کی حفاظت کرے۔ مزید اس پر رپورٹ کریں گے فضل جاوید خان۔ سینئر وارڈن ٹریفک پولیس بہاولپور شازیہ رمضان نے کہا کہ آئی جی پنجاب ڈی آئی جی ٹریفک کی احکامات کی روشنی میں پنجاب بھر کی طرح بہاولپور میں بھی ہیلمٹ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک ہیلمٹ کے خلاف 500 چالان کر دیے گئے ہیں
लोगों को बताया भी जा रहा है कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी जान की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम, STW शाजिया रमज़ान जी। पंजाब भर की तरह बहावलपुर सिटी ट्रैफिक पुलिस में भी IG साहब और DIG साहब के विजन के मुताबिक हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अगेंस्ट हम अब तक 500 ऐसे मोटर बाइक वालों का चालान कर चुके हुए हैं कि जो हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे हुए थे। उस सिलसिले में हमने तब तक मोटर बाइक अपनी कस्टडी में रखी जब तक कि वो चालान पे करके प्लस जो है वो अपना हेलमेट लेकर नहीं आए, तब तक हमने उनको मोटर बाइक वापस नहीं दिया। तो मैं बहावलपुर की पब्लिक से और जहाँ जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा है, मैं पाकिस्तान की पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमारा मकसद ये है कि एक्सीडेंट फ्री और जो एक्सीडेंट की परसेंटेज है उसको रिड्यूस करना हमारा मकसद है, ना कि चलानिंग, ना ही पब्लिक को परेशान करना है। पब्लिक के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पब्लिक को चाहिए कि वो हमारे साथ तामुन करे और जो कानून आपके लिए ट्रैफिक के हवाले से बनाए गए हैं, आपकी लाइफ सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उनके ऊपर अमल करें। बट हम ये देखते हैं, लोगों का नेगेटिव बिहेव देखते हैं हम, कि वो लोग प्राउडली चालान भी कर लेते हैं, चालान को पे भी कर लेते हैं, बट जो है ट्रैफिक के लॉ को ओबे करना जो है ना, वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। तो मैं आप सबसे ये अगेन कहना चाहूँगी कि अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, अपनी जान के दुश्मन प्लीज़ मत बने आप। और सिटी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब भर की जो ट्रैफिक पुलिस आपको सर्विसेज प्रोवाइड करिए, आपकी सेफ्टी के लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं कि हम जो है अपने शहरियों को जो है अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सकें और किसी भी परेशानी या किसी भी हर्डर को से उनको सामना ना करना पड़े। तो आप हमारे इस जो इनिशिएटिव हमारे जो आला ऑफिसरान ने लिया हुआ है, तो उसमें हमारा साथ दें और हमें कामयाब होने में मदद दें। बहुत शुक्रिया। पंजाब भर की तरह बहावलपुर में भी हेलमेट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ लोगों को मैसेज भी दिया जा रहा है कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। कैमरामैन खुरम शदाद। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि ई खिदमत मरकज़ के मैनेजर मंसूर अहमद ने कहा है कि ई मरकज़ में आवाम को 150 से ज़ायद सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जिसमें बैठने के लिए 500 से ज़ायद अफराद की गुंजाइश मौजूद है। ठंडे पानी और AC की सहूलत भी मौजूद है। मजीद जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। मैनेजर ई खिदमत मरकज़ मंसूर अहमद ने कहा कि खिदमत मरकज़ में आवाम को 150 से ज़ायद सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जिसमें बैठने के लिए 500 से ज़्यादा अफराद की गुंजाइश, इसके साथ साथ ठंडे पानी और AC की सहूलत भी मौजूद है। 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक 84,000 से ज़्यादा अवाम को सहूलियत फराहम कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मंसूर अहमद है। मैं मैनेजर ई खिदमत मरकज़ भावलपुर हूँ। ई खिदमत मरकज़ भावलपुर अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ महकमा जात की सर्विसेज एक ही छत के नीचे फराहम कर रहा है। ये कुल हमारे पास यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट की सर्विसेज, लैंड रिकॉर्ड की सर्विसेज, आप नॉन ट्रांजेक्शन फ़रदात हैं जो वो हमारे पास यहाँ से हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की जितनी भी तहसीलें हैं उन सब तहसीलों से मुतल्लिक रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा ड्राइविंग लर्नर की सहूलत मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की सहूलत मौजूद है, नादरा की सर्विसेज मौजूद है हमारे पास, लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट और नक्शा जात की सहूलियात मौजूद है। इसी तरह डोमिसाइल सर्विसेज आपको यहाँ से मुयसर आ सकती हैं। अपने डोमिसाइल बनवाने के लिए हमारे पास रुजू कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आप ई स्टैम्प पेपर बैंक का, उसके लिए भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आपने बायोमेट्रिक करवानी है व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए या वैसे नादरा बायोमेट्रिक करवानी है, उसके लिए आप हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती हैं। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह ये कुल मिला के हमारे पास सब सर्विसेज को अगर हम इकट्ठा करें तो 150 से ज़्यादा सर्विसेज हैं जो एक छत के नीचे हम यहाँ पे फराहम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम जिक्र करें कि 1 जनवरी 2023 से लेके 30 जून 2023 तक 84,000 प्लस एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और इन सब सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ई खिदमत मरकज़ भावलपुर, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और
ڈائریکٹر جنرل گورنمنٹ ڈیجیٹل سروسز سر وسیم بھٹی صاحب کی نگرانی میں عوامی خدمت میں مصروف عمل ہے. شکریہ. ٹریفک قوانین کی پاسداری کرانے کی ذمہ داری پیٹرولنگ ہائی وے پولیس کو بھی سونپ دی گئی ہے. عارف والا میں پیٹرولنگ پولیس نے ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ الیکٹرانک چالان شروع کر دیے ہیں. مزید جانیں گے آصف سکھیرا کی رپورٹ میں. ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے احکامات کی روشنی میں عارف والا پیٹرولنگ پولیس نے بھی الیکٹرانک چالان کا باقاعدہ آغاز کر دیا. چوک مرلے پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار سڑکوں پر ناکہ لگا کر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بلا تفریق جرمانے کر رہے ہیں. انچارج پیٹرولنگ پوسٹ چوک مرلے کا کہنا ہے کہ ٹریفک رولز کو فالو کر کے ہی حادثات سے بچا جا سکتا ہے. اسپیشلی جو ہیلمٹ یوز نہیں کرتے، انڈر ایج ہیں، اوور سپیڈ، اوور لوڈ یا جتنے بھی ٹریفک وائلیشنز ہیں، ہم ان کا حسب ضابطہ چلان کر رہے ہیں. چلان ہونے سے ہوا یہ ہے کہ روڈ پہ جو عوام کی جان و مال ہے نا، اس کی سیفٹی زیادہ بہتر انداز سے ہو رہی ہے. پیٹرولنگ پولیس کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانے کا اختیار دینا شہریوں نے حکومت پنجاب کا قابل ستائش اقدام قرار دیا ہے. ہمارا بھی چلان ہوا ہے، ہم نے 200 روپیہ جرمانہ ادا کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریفک پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے بہت ہی اچھا قدم ہے. اس سے یہ ہمارے تحفظ کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے. پیٹرولنگ پولیس کو الیکٹرانک چالان. اب آپ کو بتائیں کہ اڈا ذخیرہ اور گردونواں میں جرائم پیشہ افراد کا راج ہے. وارداتیں معمول بن گئی. مین چوک پر 2 موبائل شاپس پر ڈاکوؤں کا دھاوا، نقدی قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے. انجمن تاجران کے نمائندوں نے کہا کہ پولیس چوکی ختم ہوتے ہی روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پولیس کا گشت نظام نہ ہونے کے برابر ہے. گشت کا مؤثر نظام بنانا چاہیے. افسوسناک واقعے سے آپ کو آگاہ کریں کہ صادق آباد میں چند رامی روڈ ڈگا پل کے قریب وین الٹ گئی. حادثے میں خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہو گئے. حادثہ تیز رفتاری اور اوورٹیکنگ کے باعث پیش آیا. 3 زخمیوں کو موقع پر طبی امداد دے کر ریفر کر دیا گیا ہے. اس افسوسناک واقعے سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ صادق آباد میں چندرامی روڈ ڈگا پل کے قریب وین الٹ گئی ہے. حادثے میں خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہو گئے. حادثہ تیز رفتاری اور اوور ٹیکنگ کے باعث پیش آیا. سویڈن حکومت کے ساتھ تعلقات نامنظور. باجوڑ میں بھی عوام سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. ریلی بھی نکالی گئی. ملک ملنگ جان، حاجی گل اکبر، احسان اللہ خان نے قیادت کی. مظاہرین کی سویڈش پرچم نظر آتش کر کے نعرے بازی بھی کی گئی. حکومت سویڈن سفیر کو فوری ملک بدر کرے. مظاہرین نے کہا کہ شرمناک فعال کے خلاف اقوام متحدہ میں مؤثر آواز بھی اٹھانی چاہیے. مزید جانتے ہیں احسان اللہ خان کی رپورٹ پہ. سویڈن حکومت کے خلاف باجوڑ میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور مین شاہراہ جلونگ چوک میں سویڈن کے جھنڈے نظر آتش کیے گئے. اس موقع پر ملک ملنگ آپ سلارزئی، حاجی گل اکبر خان، باجوڑ پریس کلب کے نمائندے احسان اللہ خان و دیگر نے کہا کہ یورپی ممالک اور مغرب ہمیں دوسرے مذاہب کے احترام کے مکاری کا درس دیتا ہے، لیکن خود مسلمانوں کے شاعر کو نشانہ بنا کر ان کے مذہب کی تذلیل کر رہے ہیں. انہوں نے ملک سے سویڈن سفیر کو ملک بدر کرنے سمیت OIC کے ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اس شرمناک پہل کے خلاف اقوام متحدہ میں آواز اٹھا لے. انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا میں 60 اسلامی ممالک اور 2 ارب سے زائد مسلمان آباد ہیں، جن کے ساتھ 80 لاکھ ریگولر فوج، جبکہ دنیا کے 68% وسائل پر قابض ہے، لیکن آج ان کے معنی خیز خاموشی لمحہ فکریہ ہے. احسان اللہ خان، قبائل. RPO ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن مظفر گڑھ پہنچ کے DPO سید حسنین حیدر نے استقبال کیا اور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے RPO کو سلامی پیش کی. RPO نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا کی. RPO نے DPO مظفر گڑھ کے ہمراہ پولیس لائنز کا بھی دورہ کیا. پولیس لائنز میں ملازمین کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے اور سخت سیکیورٹی قائم رکھنے کے احکامات جاری کیے. RPO نے DPO آفس کے مختلف برانچز کا وزٹ کرتے ہوئے ریکارڈ کی بروقت تکمیل اور درستگی کو چیک کیا. RPO کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد بھی ہوا. DPO نے ضلع کی مجموعی صورتحال، امن و امان، کارکردگی اور سیکیورٹی اقدامات سے متعلق
RPO को ब्रीफ भी किया। RPO का कहना था कि कारकर्दगी में बेहतरी न लाने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। RPO ने थाना सनावा और थाना खानगढ़ का भी विजिट किया। मजीद जानेंगे अली हुसनैन से। अवाम को दहलीज पर सहूलियात की फराहमी का मिशन। हरिपुर में चेयरमैन विलेज कौंसिल जागिल सनाउल्लाह शाह की काविशों से गांव नाड़ा, बस्सू मीरा और न्यू ममाइया में नादरा की मोबाइल वैन सर्विस का इनेकाद कराया गया है। नादरा वैन सुबह से शाम तक न्यू ममाया स्कूल में मौजूद रही। शहरियों की बड़ी तादाद ने शनाख्ती कार्ड का इंदराज करवाया। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। वीसी जागल के चेयरमैन सनाउल्लाह शाह का अपनी वीसी की आवाम के लिए एहसान इकदाम। नादरा मोबाइल वैन की बसो मैरा और न्यू नाड़ा मुमैया में सहूलत मुयसर की। ये साड़ा बहुत पसमानदा इलाका है। ये मेरे विलेज कौंसल जागल दा आखिरी बाउंड्री नाड़ा न्यू मुमैया मोरिया इस पे जी गड्डी आई है। इन्हें लोगों काफ़ी तकलीफ हुई। अगे पीछे हरिपुर जाने के वास्ते इन्हें 100-200 रुपये किराया भी लग जुलता है। तो मैं खसूसी तौर पर नादरा वाले का राशिद साहब का भी शुक्रिया अदा करना। असां कोलों इस वक्त 25 किलोमीटर हरिपुर दूर है, जिस ते साडा आने जाने का कम से कम सिर्फ किराया 500 रुपया लगता है। और असां को उन्हां दियां कोशिशां नाल बड़ी सहूलत हुई है और दिन दे विच कम से कम भी काफ़ी दुनिया ये सहूलत मुहैया हुई है और असां उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने हैं। BC जागोल चेयरमैन सनाउल्लाह शाह के तावन से नादरा की गड्डी साढ़े को आई है, जिस की वजह नाल असां लोगों को बहुत सारी सहूलत हो गई है। साढ़े बुढ़ियाँ लेडीज़ मामा भैणा और ज़्यादा बुढ़े मतलब मड़ो तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। साल 1.5 साल के शनाख्ती कार्ड मतलब पुराने डेट ख़त्म हुई थी, वो असां बहुत सारी सहूलत हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ी सहूलत है ग्रां दे लोकां से। बहुत सारे लोग मुस्तफीद भी होए ने। काफ़ी सारे लोगों के काम रुके दे जिहड़े इस वैन दे आने नाल और इस सहूलत नाल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मसले मसाइल हल हो गए। बाउंड्री लाइन पर मौजूद गांव नाला न्यू मुमैया शहर से 22 किलोमीटर पर वाक़या है, जिसकी रोड की हालत इंतहाई खराब है, जिसकी वजह से इलाके के अवाम को शहर तक आने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उनकी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हर दिल अजीज चेयरमैन सनाउल्लाह शाह की कोशिशों से नादरा मोबाइल वैन की सहूलत मैसर हुई। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरिपुर। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए स्वीडन का परचम नजर आतिश किया। शुरका ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि स्वीडिश हुकूमत ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात मशरू किए। कुरान पाक की बेहुरमती ने इस्लामोफोबिया को दुनिया के सामने पेश किया है। आज़ादी राय की आड़ में मुसलमान के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि नामूसे हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूसे कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। और मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह डिशकोट में भी तहफ़्फ़ुज़े हुर्मत कुरान मजीद रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सैयद जलालुद्दीन मौलाना अहमद सरफराज ने की। रैली मेन बाजार से लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त के हुक्मरान का फर्ज बनता है कि स्वीडन के खिलाफ इल्मी सतह पर एहतजाज किया जाए और मगरबी कुव्वतें आए रोज मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है, इनको रोका जाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह डिशकोट में भी तहफ़्फ़ुज़े हुर्मत कुरान मजीद रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सैयद जलालुद्दीन मौलाना अहमद सरफराज ने की। रैली मेन बाजार से लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त के हुक्मरानों का फर्ज बनता है कि स्वीडन के खिलाफ अमली सतह पर एहतजाज किया जाए। जो मगरबी कुव्वतें आए रोज मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है, इनको रोका जाए।
चूनिया में भी स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। शुरका के स्वीडन का जो यार है गद्दार है के नारे मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। हुकूमत से फौरी स्वीडन का बायकॉट करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं यावर हुसैन असदी से। जी यावर बताइए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चुनिया में। यहाँ पे पाक किताब की होने वाली बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाज निकाला है और मेन शहर पे रोड को बंद किया हुआ है। हमारे साथ जमात इस्लामी के नुमाइंदे मौजूद हैं, वज़ीर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन ने डेनमार्क और नॉर्वे के बाद एक नारवा वाक़या किया है। उन्होंने रियासती बुनियाद पर हमारी पाक किताब कुरान मजीद को जलाया है। दरअसल दुनिया भर के मुसलमानों को उन्होंने छेड़ा है। हम स्वीडन हुकूमत को खबरदार करते हैं कि वो इंसान बने। अगर पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम के बेगैरत हुक्मरान इस पर कोई रास्त इक़दाम नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के अवाम उठेंगे। हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहते हैं कि फिलफौर स्वीडन के सफ़ीर को यहाँ से चलता करें। अगर सफ़ीर को यहाँ से फारिग ना किया गया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ये 25 करोड़ अवाम यहाँ के बगैर हुक्मरानों को चलता करेंगे। हम तैयब उर्दगान की अजमत को सलाम करते हैं कि जिन्होंने तुर्की से स्वीडन के सफ़ीर को निकाल बाहर किया है। हम पाकिस्तान को कहते हैं, शहबाज शरीफ को कहते हैं, सदर पाकिस्तान को कहते हैं कि स्वीडन के सफ़ीर को इस्लामाबाद जैसी पाक सरजमीन से निकाल कर तबाह कर दें, वरना हम रास्त इक़दाम करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन आपको बताएं कि जमात इस्लामी का स्वीडन वाक़े के खिलाफ मंसूरा मेन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने आलम इस्लाम के जज्बात मजरूह करने पर इस्लामी ममालिक से मौसर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। मंसूरा मेन रोड पर जमात इस्लामी ने स्वीडन में की जाने वाली कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ नमाज जुमा की अदायगी के बाद तिलावत कुरान के साथ शदीद एहतजाज किया। आज पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम कुरान से और अपने नबी से मोहब्बत करती है और कुरान पाक के बारे में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। अफसोस का मुकाम यह है कि पूरी दुनिया के पूरी उम्मत के जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो खामोश हैं। आज तक किसी एम्बेसी से एम्बेसडर्स को नहीं निकाला गया, जबकि चाहिए ये था कि एम्बेसी से एम्बेसडर्स को निकाला जाता। जिस तरह इलामा इकबाल ने फरमाया था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। इसलिए कुरान से में रहनुमाई हासिल करनी है, उसकी हिफाजत करनी है, इसलिए जानें कुर्बान करनी है। जमात इस्लामी सबसे आगे होगी कुर्बानियाँ पेश करने के लिए। जो हालिया स्वीडन में कुरान पाक को मलऊन में जलाने का ये जो नापाक हरकत की है, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इन जालिमों को ये नहीं पता कि ये कुरान पाक जो है ये हमारे मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मौजज़ा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाज़िल हुआ, हम इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम मुसलमान इसकी बेहुरमती की जाए और हम खामोश रहें? ये तो हमारे लिए आईन और हमारी ज़िंदगी का मसला है। देखिए, ईद उल अज़हा का दिन था। उस वक्त अदालती इजाज़त के बाद स्वीडन के अंदर एक
ناپاک شخص نے، ایک بد کردار شخص نے، ایک بدبخت شخص نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حکومت کسی مذہب کے حوالے سے وہ ناپاک حرکت کرنے کی اجازت دے؟ انہوں نے یہ اجازت دی ہے۔ ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ سویڈن کی حکومت عالم اسلام کے مسلمانوں سے معافی مانگے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو میرا پاکستان کے حکمرانوں سے بھی اور عالم اسلام کے تمام ممالک کے حکمرانوں سے مطالبہ ہے کہ سویڈن کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں، سویڈن کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا پورا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں مقدس کلام قرآن پاک اٹھائے، شدید احتجاج کرتے ہوئے عالم اسلام کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ تمام اسلامی ممالک سویڈن کے سفیر کو فوری ملک بدر کرنے کے ساتھ اپنے سفیر واپس بلائیں، تاکہ مستقبل میں سویڈن سمیت تمام غیر اسلامی ممالک کو یہ یاد رہے کہ اسلامی ممالک سے تعلقات استوار کرنے کے لیے مسلمانوں کی مقدس کتاب اور مذہبی جذبات کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کراچی کے علاقے محمود آباد اعظم بستی میں فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ کلنگ نکلا۔ واقعے کی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ مزید جانیں گے نور امین کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے محمود آباد اعظم بستی گلی نمبر 12 میں فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ کلنگ نکلا۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں نے کار سوار اپنے ٹارگٹ کا تعاقب کیا۔ کار گلی میں پہنچ کر رکی، کار سوار کے نیچے اترتے ہی ایک ملزم نے فائرنگ شروع کر دی۔ فوٹیج میں مسلح ملزم کو اندھا دھند فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلح ملزم کی فائرنگ سے سلمان نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان نے کار کے ڈرائیور پر بھی فائرنگ کی، جس سے وہ کاندھے پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان واردات انجام دینے کے بعد فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا شاخسانہ ہے۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع سے گولیوں کے خول اور شواہد اکٹھے کر لیے گئے اور اطراف کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہے۔ ڈاکٹرز، نرسنگ، پیرامیڈیکل سٹاف کے زیر اہتمام نیو ہسپتال میں سویڈن کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ قیادت ایم ایس نیو ہسپتال ڈاکٹر منیر احمد ملک نے کی۔ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ سویڈن کے سفیر کو فوری ملک بدر کیا جائے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ LWMC کے سینیٹری ورکرز کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ سیاسی مداخلت سے ادارے کی ساکھ کو شدید خطرات لاحق۔ کمپنی نے بغیر اطلاع 186 ملازمین کو غیر حاضری کا بہانہ بنا کر گھر بھیج دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ LWMC کے سینیٹری ورکرز کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ اب تک نہ رک سکا۔ سیاسی مداخلت سے ادارے کی ساکھ کو شدید خطرات لاحق ہے۔ اس پر مزید جانیں گے کامران علی سے۔ جی کامران، اپڈیٹ کیجئے۔ ہاں جی بالکل، LWMC میں سیاسی مداخلت کے باعث غریب ملازمین کا استحصال جاری ہے۔ مہنگائی سے ستائے غریب 186 سینٹری ورکرز کو گھر بھیج دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور بیسڈ مینجمنٹ کمپنی نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کمپنی پہلے سینٹری ورکرز کو نوکری سے نکالتی ہے، پھر مبینہ طور پر رشوت طلب کر کے بحال کر دیتی ہے۔ دوسری جانب جس ورکر کے پاس جتنی تگڑی سفارش ہوگی وہ اتنی جلدی بحال ہو جاتا ہے۔ کمپنی کی تاریخ میں کبھی بھی مینجمنٹ یا انٹرنل سٹاف کو گھر نہیں بھیجا گیا۔ ہر بار سینٹری ورکرز کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ان ملازمین کو گھر بھیجنا خلاف ضابطہ ہے۔ ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر بلدیات عامر میر سے معاملے کی شفاف انکوائری کی استدعا کی ہے۔ جی بہت شکریہ کامران، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آل پاکستان بک بائنڈنگ کے زیر اہتمام سویڈن میں حکومتی سطح پر ناپاک حرکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور حکومت سے تمام سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے عاصم بدر کی رپورٹ میں۔
آل پاکستان بک بائنڈنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بےرمتی کے خلاف صدر بک بائنڈنگ ایسوسی ایشن فراست پراچا کی جانب سے احتجاج کی صدارت کی. اس موقع پر صدر لاہور بک بائنڈنگ فراست پراچا کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بےرمتی سے امت مسلمہ کے دل شدید اضطراب کی کیفیت میں ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کے ساتھ تمام سفارتی اور تجارتی تعلقات فوری طور پر منقطع کیے جائیں اور ان کے خلاف عملی اقدامات بھی اٹھائے جائیں. احتجاجی مظاہرے میں رانا اکرم، آسم سبانی سمیت مہر راشد، سہیل فیاض سیالوی، اشرف اور میاں طارق نے شرکت کی. جماعت اسلامی گڑھا موڑ کے زیر اہتمام سویڈن واقعے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں علماء کرام سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن کے سفارتی اہلکاروں کو فوری ملک بدر کیا جائے اور بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. مزید جانتے ہیں رانا اکرام شاہد کی رپورٹ میں. عالم اسلام کی طرح گڑھا موڑ میں بھی یوم تقدس قرآن کے سلسلے میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف جماعت اسلامی گڑھا موڑ کی جانب سے پرامن احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا. احتجاجی ریلی میں تمام مکاتب فکر کے علماء سمیت جماعت اسلامی کے تحصیل اور ضلعی رہنماؤں سمیت علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. جماعت اسلامی گڑھا موڑ کے زیر اہتمام نکالے جانے والی ریلی حرمت قرآن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی ضلع وہاڑی چودھری طارق محمود، صدر علماء اتحاد وہاڑی مولانا ابراہیم منصوری، پروفیسر دلاور خان، عبداللہ بٹ، ملک عظمت اللہ گلوتر نے کہا کہ ناموس قرآن پاک ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تمام مذاہب اور مقدس آسمانی کتابیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. دنیا کو شیطان صفت کرداروں کے حوالے کرنا عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. اقوام متحدہ اسلامو فوبیا قوانین پر عمل درآمد کروائے اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے اسلام دشمن ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات فوری ختم کیے جائیں. پرامن ریلی یونین کونسل ہال گڑھا موڑ سے شروع ہو کر مین چوک میں اختتام پذیر ہوئی. پولیس تھانہ گڑھا موڑ کے چاقو چوبند دستے نے حرمت قرآن ریلی کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر رکھے تھے. اس موقع پر شاہد گجر، چودھری اسیف گجر، سعید رحمانی، حاجی نواز، راؤ عمر نفیس، زاہد مغل، ملک تعظیم کھوکھر، شمشیر سولہ، ظہور چدڑ، چودھری غلام مصطفیٰ، راؤ زبیر، صادق علی، مجاہد، عثمان ماندری، چودھری ساجد جاوید، منشا خان، ماسٹر عارف، ماسٹر ریاض اور دیگر کثیر تعداد میں شہری اور لوگ موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اکرام شاہد، کوہ نور نیوز، گڑھا موڑ. رپورٹ آپ نے جانی. اب آپ کو بتائیں کہ وہاڑی کے نواحی گاؤں 198 ای میں کروڑوں روپے لاگت سے تعمیر بنیادی مرکز صحت کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. چند روز قبل لگائے جانے والی ٹپٹائل اکھڑ گئی، دروازے بھی ٹوٹ گئے. اسپتال میں ڈاکٹرز ہے نہ عملہ. اہل علاقہ نے کمشنر ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. مزید جانتے ہیں میاں عامر قریشی سے. جی عامر، اپڈیٹ کیجیے. ہاں جی بالکل، میں وہاڑی کے نواحی گاؤں 198 ای بی کے بنیادی مرکز صحت میں موجود ہوں، جہاں پر تعمیراتی کام جاری تھا اور چند ہی روز بعد محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے کرپشن کا جو بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے. یہاں پر جو ٹف ٹائل لگائی تھی وہ بیٹھ گئی ہے اور دروازے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں. اگر یہاں پر ڈاکٹر کے حوالے سے جب میری علاقہ مکینوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں. جب دل کرتا ہے ہاسپٹل کو اوپن کر لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہماری کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے یہ اپیل ہے کہ آپ ایک بار خود آ کر بنیادی مرکز صحت 198 ای بی کا وزٹ کریں اور اس کرپشن کے جو ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار یا دوسرے لوگ جو ملوث ہیں، ان کے خلاف سخت سے. سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف جیکب آباد میں وکلا برادری سڑکوں پر نکل آئے. سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی. وکلا نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کو سرعام پھانسی دی جائے. قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کے جذبات مشروح ہوئے ہیں. سویڈش حکومت سے مطالبہ ہے کہ سفارتی تعلقات کو ہم ختم کریں گے. وکلا نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کر دیا. مصطفیٰ آباد میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی. روحی نالہ کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کو جوہڑ میں تبدیل کر دیا. روحی نالہ بند ہونے کی وجہ سے گندا پانی گلیوں اور چوراہوں میں جمع ہو گیا. اہل علاقے کو شدید مشکلات کا سامنا. اہل علاقہ نے روحی نالے کی صفائی کا مطالبہ کر دیا. میونسپل کمیٹی مصطفیٰ آباد کے عملے نے معاملہ محکمہ ایریگیشن پر ڈال دیا.
डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद एवान ने हेडमराला का दौरा किया। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र महकमों की हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद एवान ने बताया कि दरियाए चनाब में हेडमराला हेडवर्क से 11 लाख क्यूसिक पानी के अखराज की गुंजाइश मौजूद है। हेडमराला पर सियालकोट के इलाकों को पानी से बचाने के लिए हिफाजती बंद को महकमा आबपाशी के माहिरीन ने मुआयना करके महफूज करार दे दिया। लोधरा में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़े हुर्मत कुरान मजीद रैली निकाली गई। शुरका की हुर्मत कुरान पाक के हक में और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर चौधरी कमर जावेद ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। दूसरी जानिब स्वीडन वाक़े के खिलाफ कमालिया में अक़लियती रहनुमा अशरफ जान सिंधु की क़यादत में मसीह बरादरी की रैली। शुरका ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं आरजे जावेद भट्टी की रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ साबिक मेंबर ज़िलाई अमन कमेटी और अक़लियती रहनुमा अशरफ जान सिंधु की क़यादत में क्रिश्चियन कॉलोनी में सराज चौक से चर्चेज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में मसीही बरादरी की भरपूर शिरकत रही। इस मौका पर मसीही रहनुमा अशरफ जान सिंधु का कहना था कि तमाम आसमानी किताबों का एहतराम तमाम मज़ाहिब पर लाजिम है। आए रोज कुछ शरपसंद अनासिर दुनिया का अमन तबाह करने के लिए इन पाक कुतुब की बेहुरमती करते हैं जो अमन के खिलाफ एक साजिश के सिवा और कुछ नहीं। हमारे लिए कुरान पाक एक मुकद्दस आसमानी किताब है जिसका एहतराम हम पर लाजिम है। हम पाक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर बहावल नगर में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मालूम को चौक में लटकाया जाए। मजीद जानेंगे शहबाज फरीद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर बल्दिया रोड पर। यहाँ पर जमात इस्लामी जो है स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई इस हवाले से यहाँ पर सरापा एहतजाज है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप आलमी दुनिया का? आलमी दुनिया के लिए हमारा पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है और आज का नहीं है, 1400 साल पहले का है। बल्कि जब से ये कायनात बनी है कि कलाम इलाही एक निज़ाम अदल लाना चाहता है, उसके नतीजे के अंदर जो लोग इस निज़ाम जुल्म को इस दुनिया के ऊपर कायम करना चाहते हैं वो कुरान पाक को जलाना चाहते हैं। ये कुरान इंशाल्लाह जलेगा नहीं, कुरान इंशाल्लाह यहाँ पर फैलेगा और पूरी दुनिया के अंदर इनकी बहारों के साथ लोग इसको देखेंगे। ये अपने रब का भी हमसे वादा है और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आंखों के सामने इसको दिखाए। बाकी जो लोग ये हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुतालबा करते हैं। मुल्क भर की तरह भेरा में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तारीखी जामिया मस्जिद शेर शाह शुरू से रैली निकाली गई। शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। गुस्ताखी करने वाले मालूम को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। मुफ्ती साहिबजादा इब्रार अहमद ने कहा कि स्वीडन का मुकम्मल बायकॉट किया जाए। स्वीडन में सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों के जज्बात का कत्ल किया गया। इस्लामोफोबिया से आज़ादी इजहार राय का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। मर्दान में पीटीआई का स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की मेन मालाकंड रोड ब्लॉक करके नारेबाजी। रैली की क़यादत साबिक एमपी इफ्तिखार अली मिशवानी एहतशाम खान एडवोकेट ने की। शुरका ने कहा कुरान मजीद की बेहुरमती से तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। कोई भी मजहब इस किस्म की नाज़ेबा हरकत की इजाज़त नहीं देता। टंडू जाम में हटड़ी पुलिस की कार्रवाइयां। स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 2 मुल्जिमान पकड़े गए। कब्जे से असलहा भी बरामद। कार्रवाई SHO काशिफ अली ने की। मुल्जिमान में शकील अहमद सोलंगी आफ्ताब शामिल वारदात की नीयत से खड़ा था। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिम का एतराफ। पुलिस हुकाम ने कहा मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शोरकोट में भी स्वीडन वाक़े के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मुहतमिम जामिया उस्मानिया मौलाना जाहिद अनवर ने की। अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी की शिरकत। मुकर्ररीन खिताब में कहा। मजीद जानेंगे गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम शबीर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ साबिर चौक में। आपको बताते चलो आज मुल्क भर में अज़मत कुरान के सिलसिले में रैलियाँ निकाली जाए। उलमाए कराम, अंजुमन ताजरान,
बाकी सिविल सोसाइटी के लोगों ने और शहरियों ने और जो मीडिया के नुमाइंदगानों ने भरपूर शिरकत की है। इस वक्त आज जो साबिर चौक में मौजूद है, जामिया उस्मानिया से वहाँ पर रैली निकाली गई। मौलाना मोहम्मद ज़ैन और मोहतमिन जामिया उस्मानिया मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या बताएंगे, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस मामले से? जी, हम बतौर मुसलमान होने के हम सारे के सारे दुनिया कुफ्र को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम इस्लाम दीन कुरान पर कोई आँच नहीं आने देंगे। और ये जो कुफ्र की दुनिया है, जो गुस्ताखान इस्लाम है, गुस्ताखान कुरान है, ये अगर खुदा न खास्ता इनको कभी भी ये इस तरह की गुस्ताखाना जो जुर्रत करेंगे तो हम उसके मुकाबले में उतने सख्त रद्द अमल के साथ बाहर निकलेंगे और अपना तन मन धन सब दीन पर कुर्बान करेंगे। और हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो दबे लफ्ज़ों की बजाय इस्लाम का नुमाइंदा बनकर जो है वो दुनिया कुफ्र को पैगाम दे कि अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की गई तो हम अमलन कदम को उठाएंगे। जी बिल्कुल। मैं सर कारी रफीक हैदर साहब भी मौजूद हैं। ऐसा बताएंगे आज भी आपने शिरकत किया, क्या बताएंगे इस हवाले से? क़ायद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने जो स्वीडन की तरफ से तौहीन कुरान हुई है, पूरे मुल्क में रैलियाँ निकालने का हुक्म फरमाया है। ये तो कुफरिया ताकतें, कभी फ्रांस कभी स्वीडन, ये कुरान पाक को जलाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये कड़कती धूप में मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि तुम एहतजाज करो। एहतजाज तो वो लोग करते हैं, हमारे जैसे लोग एहतजाज करते हैं। हुक्मरान जो रियासत। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर।